रावलपिंडी में जुए के बदनाम अड्डे ख़त्म करने पर इस वक्त की पंजाब हुकूमत के चहेते एमएनए शेख रशीद ने मुझे तब्दील करा दिया। तो रावलपिंडी में एहतजाज शुरू हो गया, जिस पर पंजाब के वज़ीर-ए-आला मियां नवाज शरीफ ने मुझे लाहौर बुलाया। वो मेरी इनके साथ पहली वन टू वन मुलाकात थी। मेरा मौक़िफ़ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आईजी साहब ने बताया है कि आप बड़े क्राइम फाइटर हैं। मैं चाहता हूं कि आप लाहौर का क्राइम ख़त्म करें, लिहाजा मैं आपको लाहौर तैनात कर रहा हूं। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और मेरी रजामंदी पूछे बगैर सेक्रेटरी को अहकामात बता दिए। दूसरे रोज़ मुझे एसपी सिटी लाहौर तैनात करने के अहकामात जारी हो गए। इन दिनों पीआई का किराया बहुत कम होता था और मेरा सामान भी एक बैग पर मुश्तमिल था। लिहाजा मैंने रावलपिंडी से लाहौर जाने के लिए जहाज़ का सफ़र इख्तियार किया। लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तो पुलिस का एक ड्राइवर मेरे नाम का कतबा लेकर खड़ा था। मैं इसके साथ जाकर एक उमर रसीदा से कार में बैठ गया और वो मुझे लेकर भागे जना के बिलमुकाबिल शाह तजारत पर वाक़ पुलिस क्लब ले गया, जहाँ एक कमरा मुझे अलाट कर दिया गया। वही कमरा अगले 2 साल तक मेरी सरकारी रहायशगाह रहा। मेरे अलावा कुछ और पुलिस अफ़सर भी पुलिस क्लब में रहते थे। मुझसे पहले जो पुलिस अफ़सर जो कांस्टेबल से एसपी बना था, एसपी सिटी था। इसके अपने स्टाफ के बकौल इसे महीने के 40-50 लाख रुपए, जब डॉलर 20 रुपए का होता था, बंद लिफाफों में आते थे। इसे इस माहाना आमदन के अलावा वो अहम केसों में अलहदा पैसे लेता था। लिहाजा हराम की इस कसीर आमदन से महरूमी का सदमा इसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। बहरहाल सीनियर अफसरों ने इसे सख्ती से कहा तो वो चार्ज छोड़ने पर आमादा हुआ। मैं जब एसपी सिटी के दफ्तर पहुंचा तो वो वहीं बराजमान था और गालिबन अपनी क्लाइंट्स के साथ कुछ बकायात की वसूली के लिए मुज़ाकरात कर रहा था। मुझे देखकर वो कदरे परेशान हुआ, मगर फिर दफ्तर पर हसरत भरी नज़र डालते हुए रुखसत हो गया और मैंने अपनी ज़िम्मेदारी संभाल ली। एसपी सिटी का दफ्तर सेंट्रल मॉडल स्कूल के सामने था, आज भी वहीं है। नीचे थाना लोअर माल है और ऊपर का फ्लोर एसपी सिटी और इसके स्टाफ के लिए मुख्तस है। मैंने जाते अब मैंने जाते ही अपनी रवायत के मुताबिक शहरियों के साथ राब्ते की मुहिम शुरू कर दी और हर थाने की सतह पर खुली कचहरियाँ लगाईं। कई अखबारात और रसायल ने मेरा अक्सर जगहों पर बोला गया ये फ़िक्रा कई बार नकल किया कि अगर हमारे अमल में आपको बदनीयती या मुनाफिकत नज़र आए तो हमारा गिरेबान पकड़ लें, और अगर नेक नियति और इखलास नज़र आए तो ताउन के लिए हमारा हाथ पकड़ें। लाहौर सिटी के अलावा में भी रावलपिंडी की तरह मंशियात फ़रोश के खिलाफ सख्त ऑपरेशन करके इस नासूर की कमर तोड़ दी गई। बड़े बदनाम और बाअसर मंशियात फ़रोश गिरफ्तार हुए। हमारा इनके लिए वाज़ेह पैगाम था कि या ये धंधा छोड़ दो या इलाका छोड़ दो। बहुत से मंशियात फ़रोश शहर छोड़कर चले गए। एक रोज़ जब मैं अपने दफ्तर में साहिलों से मिल रहा था तो पंजाब के वज़ीर तैलीम बैरिस्टर उस्मान इब्राहिम साहब, जो मेरे करीबी दोस्त आबिद सईद के मामू हैं और जो बाद में वफाकी वज़ीर भी रहे, का फ़ोन आया। कहने लगे मैं आपसे मिलने आपके दफ्तर आ रहा हूँ। मैंने कहा मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। कहने लगे नहीं, मैं चल पड़ा हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। चंद मिनट के बाद वो तशरीफ़ ले आए और बैठते ही तशवीशनाक लहजे में बोले, आप जानते हैं कि हमारा इम्तहानी निज़ाम तबाह हो चुका है। इम्तहानात से मुतल्लिक़ हर बोर्ड और हर दफ्तर में गोडे गोडे की करप्शन है। इम्तहानों में नकल और बोटी इस कदर आम हो चुकी है कि इसके रेट मुकर्रर हैं। लाहौर में बदमाश और गुंडे मसल्ह जत्थों के साथ आते हैं और इम्तहानी अमले को यरगमाल बनाकर अपने सामने तलबा को नकल कराते हैं। उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। लगता है हर शख्स बेबस है। मैंने लुकमा दिया कि इसी का नतीजा है कि अब बाहर के ममालिक हमारी डिग्रियां भी तस्लीम नहीं करते। कहने लगे, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इसलिए मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुझे ये टास्क दिया है कि मैं इम्तहानात पर तलबा और आवाम का एतमाद बहाल कराऊँ, मगर इसके लिए मुझे आपकी मदद और ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि बूटी माफिया को पुलिस ही ख़त्म कर सकती है। मैंने कहा, नकल ज़दा इम्तहानात से न सिर्फ हमारे लाखों तलबा व तलबात का मुस्तकबिल तारीक हो रहा है, बल्कि मुल्क की साख और इमेज भी बुरी तरह मजरूह हुआ है। हम इंशाल्लाह इस काम को एक कौमी मिशन समझ कर निभाएंगे। 1 घंटे की मीटिंग के बाद वज़ीर साहब चले गए और मैंने इम्तहानात में ज़बरदस्ती नकल करवाने वाले बदमाशों और बूटी माफिया को सरकूबी के लिए हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर दी। हमने इम्तहानी सेंटरों की फ़ुरसतें मंगवा लीं और वहाँ बैरूनी अनासर की मुदाखलत रोकने और बूटी माफिया की सरकूबी के लिए पुलिस की टीमें तरतीब दे दीं और उन्हें बड़ा सख्त और मौसर ऑपरेशन करने की हिदायत दी। चंद रोज़ बाद इम्तहानात शुरू हुए तो बूटी माफिया के सरगने भी मुतहरक हो गए। इन लोगों के लिए इम्तहानात इसी तरह आमदन का ज़रिया होते थे, जिस तरह पकी हुई फसल ज़मींदारों के लिए आमदन का बायस होती है।
ایک مشہور اسٹوڈنٹ لیڈر نے جو بعد میں قتل ہو گیا تھا کسی سے پلاٹ خریدا، کچھ رقم ادا کر دی، مگر زیادہ رقم ابھی باقی تھی۔ جب پلاٹ کے مالک نے بقایا رقم کا تقاضا کیا تو اسٹوڈنٹ لیڈر صاحب نے جواب دیا، فکر نہ کریں، انٹر کے امتحان آنے والے ہیں، بقایا ادائیگی امتحان شروع ہوتے ہی کر دوں گا۔ بھوٹی مافیا نے مشہور بدماشوں کی طرح امتحانی سینٹر بانٹے ہوئے تھے، ہر ایک سرگنا اپنے علاقے کو اپنی راجدھانی سمجھتا تھا اور اسی میں کارروائی کرتا اور دوسروں کی راجدھانی میں جا کر کارروائی کرنے یا مداخلت کرنے سے گریز کرتا تھا۔ بہرحال بھوٹی مافیا کے کارندے نے کلاشن کوفوں اور پستولوں سے مسلح ہو کر اپنی اپنی جوریسڈکشن میں پہنچ گئے۔ جو ہی انہوں نے کارروائی شروع کی تو پولیس کے کمانڈوز نے بڑا سوئفٹ اور افیکٹو آپریشن کر کے انہیں اسلحہ سمیت دھر لیا اور پھر سب کے سامنے سڑک پر لٹکا کر خوب مرمت کی۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان کی بدماشی کا ہوا توڑا جائے اور امتحانی عملے کا ڈر اور خوف دور ہو اور وہ بے خوف ہو کر اپنی فرائض سر انجام دے سکے۔ نوجوان پولیس افسروں نے بھوٹی مافیا کی بدماشی ختم کرنے اور دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے ان کے ساتھ اپنے اپنے نظریات و تجربات کے مطابق سلوک کیا۔ کچھ نے انہیں مرغا بنا کر امتحانی عملے اور طلباء سے معافیاں منگوائیں اور توبہ کرائی، اور کچھ نے نائی بلا کر ان بدماشوں کی ٹنڈیں کروا دیں، جس پر اخبارات نے اسے ٹنڈ آپریشن کا نام دیا۔ بہرحال ایک ہفتے میں بھوٹی مافیا کی کمر توڑ دی گئی اور امتحانی سینٹروں میں بیرونی مداخلت بند ہو گئی۔ امتحان شروع ہونے کے 10-12 دن بعد اتوار کی چھٹی کے روز جب میں نے صبح اٹھ کر اخبار پر نظر ڈالی تو ایک قومی اخبار کے صفحے اول پر ایک تصویر دیکھتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ اخبار پر لگی تصویر کا کیپشن تھا، تھانہ لوور مال کے حوالات میں امتحانات میں نقل کروانے والے امتحانی عملے کو پولیس نے مرغا بنایا ہوا ہے۔ میں نے فوری طور پر تھانہ لوور مال فون کر کے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ تصویر لیکچرر صاحبان کی ہے جو امتحانی ہال کے اندر تعینات تھے۔ میں نے بڑی واضح ہدایت دے رکھی تھی اور پولیس کو امتحانی ہال کے اندر جانے کی ہرگز اجازت نہیں تھی۔ میں فوری طور پر لوور مال اپنے دفتر پہنچا، میرا اسٹاف بھی پہنچ گیا۔ میں نے انہیں ہدایت دی کہ لیکچرر صاحبان کو فوری طور پر حوالہ سے نکالیں اور میرے دفتر لے کر آئیں۔ لیکچرر صاحبان آئے تو میں نے انہیں بڑی عزت سے بٹھایا، چائے پلائی، ان کی توہین پر معافی مانگی اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کس نے گرفتار کیا ہے، کیونکہ پولیس کو تو واضح ہدایت تھی کہ وہ امتحانی کمروں کے اندر نہیں جائے گی اور صرف بیرونی مداخلت کو روکے گی۔ آپ تو امتحانی کمروں کے اندر ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، آپ کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ لیکچرز نے بتایا کہ ہمیں مجسٹریٹ نے امتحانی ہال کے اندر سے گرفتار کیا ہے، جبکہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں نے متعلقہ پولیس والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں مجسٹریٹ اور اسسٹنٹ کمشنر ساتھ لے گئے تھے۔ بہرحال میں نے لوور مال تھانے کے اسٹاف کو فوری طور پر معطل کیا اور لیکچرر صاحبان کو ضمانت پر رہا کروا کے ان کے گھروں کو بھجوا دیا۔ دوسری طرف ایسی توہین آمیز تصویر دیکھ کر ٹیچرز کی پوری کمیونٹی مشتعل ہو گئی اور انہوں نے امتحانوں اور کلاسوں کا بائیکاٹ کر دیا۔